अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। नाजरीन ग्रामी, बात करेंगे कुरोलुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में देखी जाने वाली औरत बेगम खातून के बारे में। नाजरीन, तारीख़ में बेगम खातून कौन थी? उस्मान बे से इसका क्या ताल्लुक़ था? उस्मान गाजी का खंजर इसके पास कहाँ से और कैसे आया? और उस्मान बे ने इसे किसी जंग के मौके पर खंजर दिया था या नहीं? और इसके अलावा कुरोलुश उस्मान सीरीज़ के अंदर इसकी कहानी क्या होने वाली है? क्या तारीख़ के मुताबिक बेगम खातून उस्मान बे की बीवी थी? और उस्मान गाजी सीरीज़ में इसके मुतालिक आगे क्या दिखाया जाएगा? उस्मान बे बाला खातून के होते हुए बेगम खातून से शादी करेंगे और फ़ातिमा खातून के साथ बेगम खातून की दुश्मनी क्या है? और क्या बेगम खातून गद्दार हैं या नहीं? तो और इसके अलावा इसकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी असलियत क्या है और ये पहले किन किन ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। इसके मुतालिक भी मज़ीद अहम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इस अदाकारा की रियल लाइफ के बारे में। तो इसका असल नाम बूचे बोसे कारोबारन है, जो कि एक तुर्किश मॉडर्न अदाकारा है। और ये अदाकारा उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ से पहले भी बहुत सारे ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुकी हैं, जिनमें से एक हिस्ट्री का ड्रामा जिसका नाम यूनिक बख्श सल्जूकी था। ये ड्रामा अमर कोनक ने मलिक शाह और उसके बेटों पर बनवाया था। और अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के बाद ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और लोगों ने इसे पसंद किया। तो नाज़रीन ग्रामी, इस सीरीज़ के अंदर इस अदाकारा ने लीविया का रोल प्ले किया था, जो कि एक बाज़ंतीनी जासूसा थी। और इसके बाद मलिक शाह का बेटा संजार इसे अपने कबीले में ले आया और फिर भी ये गद्दारी से बाज ना आई और एक मरतबा फिर इनसे गद्दारी की। नाज़रीन, असल में इसको बाज़ंतीनियों का डर था, जिसकी वजह से ये तुर्कों के साथ गद्दारी करने पर मजबूर थी। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, मुख्तसर करते हैं और आखिरकार इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसको एक मासूम औरत दिखाया गया, जो कि माफ़ी मांगते हुए इस कबीले से निकल गई। तो वहाँ पर इस अदाकारा ने लीविया का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। इसके बाद उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 के अंदर इसकी एंट्री करवाई गई और यही अदाकारा आपके सामने बेगम खातून के रोल में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, बात करते हैं कि इसकी रियल लाइफ के बारे में। तो ये अदाकारा 1 अप्रैल 1996 को तुर्की में पैदा हुई और इसकी ज़ाती कौम तुर्की है, इसकी मादरी ज़बान भी तुर्की है और इसकी उम्र 28 वर्ष है, यानी कि उम्र के लिहाज से अभी ये नौजवान औरत है। और इसके कद की ऊंचाई 1.7 मीटर, जबकि इसका टोटल वज़न 55 किलोग्राम है। इसकी आँखें भूरी और बाल सफ़ेद हैं। नाज़रीन करामी, ये थी इस अदाकारा के मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं इसकी तारीख़ की हकीकत के बारे में। तो इसके मुताल्लिक़ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, लेकिन किसी भी जगह पर तारीख़ में इसका नाम नहीं मिला। नाज़रीन ग्रामी, उस्मान गाजी के दौर में बेगम खातून नाम की कोई औरत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रिसर्च के दौरान एक और औरत का नाम मेरे सामने आया, जिसका नाम बेगम खातून था और वो शाह इस्माइल की बीवी थी। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ के मुताबिक इसके ताल्लुकात भी उस्मानियों के साथ बहुत ज़्यादा थे और ये भी कहा जाता है कि बेगम खातून को उस्मान ने अगवा किया था और बहुत सा अरसा बेगम खातून उस्मानियों की कैद में रही थी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, मसला ये है कि वो औरत यानी कि बेगम खातून शाह इस्माइल की बीवी थी, जो कि सुल्तान सलीम के दौर में हुआ करता था। यानी कि सुल्तान सलीम के दौर में बेगम खातून नाम की एक औरत थी, जो कि शाह इस्माइल की बीवी थी। और तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी पैदाइश 1485 में हुई थी, जबकि इसकी वफ़ात 1540 में हो गई थी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसका मतलब है कि महमद बुज़दाग ने कुरोलुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर बेगम खातून का प्रोफेशनल किरदार हमारे सामने पेश किया है, क्योंकि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर पहले भी अक्सर किरदार फर्जी हैं, जिनमें से बुरान शामिल और उलगन और इसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको
فرضی نام دے کر پروفیشنل سٹوری کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ باقی تاریخ سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اس ٹائم عثمان غازی میں البائے علب کا کردار دکھایا گیا ہے، جو کہ ایک تاریخی کردار ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ لوگ تاریخ کے عظیم جنگجو البائے علب کے بارے میں نہیں جانتے تو میرے چینل پر جا کر میری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھے گا، اس کے اندر میں نے اس کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ عثمان بے سے بیگم خاتون کا کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین، تاریخ کے متعلق ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ناظرین گرامی، عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر جب سے اس کی انٹری ہوئی ہے تو بالا اور فاطمہ خاتون سے اس کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری کہانی ڈائریکٹر کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اور ناظرین، ان کا یہ جھگڑا یہاں پر ختم نہیں ہونے والا، بلکہ فاطمہ اور اس کی لڑائی آنے والی قسطوں میں مزید زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین گرامی، غزل خاتون یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ خاتون میری بہو بنے، اسی وجہ سے وہ اس عورت کے ساتھ فاطمہ کو لڑوائے گی اور خود فاطمہ کی نظر میں اچھی بن جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اگر بات کرتے ہیں عثمان غازی کی تاریخ کے مطابق بیگم خاتون نامی کوئی بیوی تھی، تو ناظرین، تاریخ کے مطابق عثمان غازی کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ربیہ بالا اور دوسری کا نام مال خاتون تھا، جسے اس ڈرامے ملعون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ تو تاریخی ریکارڈ کے مطابق عثمان بے کی کوئی تیسری بیوی نہیں تھی، لیکن ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد بزدار کورولوش عثمان ڈرامہ سیریز کے سیزن 6 کے اندر سٹوری کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بیگم خاتون کے ساتھ عثمان بے کی تیسری شادی کروا دی، کیونکہ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملعون خاتون بھی عثمان غازی سیریز کو الوداع کہہ چکی ہے، تو اسی لیے اس ٹائم عثمان بے کے پاس صرف ایک بیوی بالا خاتون ہے۔ تو میرے اندازے کے مطابق محمد بزدار اس سٹوری کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بیگم خاتون کی شادی عثمان بے کے ساتھ کروا دیں گے، لیکن ابھی تو یہ بیگم خاتون غدار نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بزدار تاریخ کے مطابق بالکل بھی ہمیں عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر حالات و واقعات نہیں دکھا رہا۔ تاریخ کے مطابق تو عثمان غازی اب تک 60 برس کا ہو چکا تھا، لیکن عثمان غازی کا پروڈیوسر محمد بزدار یہ بات ماننے سے انکار کر رہا ہے، یعنی کہ 6 کے اندر عثمان نے بالکل ایک نئے لڑکے کی طرح ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اگر عثمان بے کو نوجوان دکھایا جا سکتا ہے تو اس کی شادی بھی کروائی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے مطابق اس ڈرامے کو بالکل بھی کور نہیں کیا جا رہا، اور 100 میں سے 80% یہ امکان ہے کہ اس خاتون کی شادی عثمان بے سے ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔